pamiskin sampian pada sepere pabanyak ikalampi na buk situng sa irampe sa yang kun pulan soki pa irampe bendu soki sampian mo bagi kasor semalarat kudung kasangker kapan ngidep pada amin pe pulan kasangker pada amin pe keluan saya kasangker sa amin pe kapan ngidep pada tak tahu apa tidung kasangker apa ke kasor kapan nak kemi sosaan si ke kasor bu si kasangker tak repot dan kina bangki ada bidana manusia nih kakak soki miskin dak bidana keng selain ni kanap so huluban sampian ko tucung nyak benyan elong kolong kapi kakakan tak kakakan mate tak ikibah tak kare lesonak kina bangki andi kalam pipa hitam pe sebab baca kutu keng sedekah akina yang kuya tibi eman tak sempat ngakui mate tulat tak mantoman sekali ring penggalan rugi ring compok benih sampian oreng ya mun sampian oreng padu sani kenap so termasuk seneku umik nih keturuk kadang kurang banyak padahal tak ekakan kapi nih keng nafsu nih kada lah saking dari atila Allah manusia ni kearpu terotunya ke laut kada je ke berak ke timur kriking tega jadi pol-pol kapi sealako ternyata bi Allah kesenengan pada eparengin sesoki ebri seneng saya melarat ebri sen malah bunga ring melarat ni kelekas bunga ini nabang ki orang soki ni ke melarat bunga naga orang soki ni kak eparengin obeng 100.000 tak bunga kak mun kula ben sampean tak usaha 100 tatangga mo kodaman yon jeng hadir beda mo kodaman Quran hataman pahibri amplop akhir saya mulia depak karo mailing ngaling atau orang panibuka berempat esena 5.000 kejak ben bunga 5.000 hok tekei kiam alhamdulillah oleh 5.000 are mun nyari aki 3.000 aki oleh cahaya kok ku tak ning 5.000 bunga luar biasa sesoki 100 tada argena kebain apa ubang 100 mun tak mabunga ki argeun 5.000 mun mabunga ka kuleban sampian keng karotor kajeng kan nafsu ni kaanguk 100 make si mabunga 5.000 mungkin abang ki teti sebut dunia ke beni urusan soki miskin urusan tepak napa punten kuleban sampian nyebek nafsu yakin kene kuleban sampian menudi ni ke beni karo iki bibi nafsu ka iteng penting aki kelantang iki abang ki toro kadeng tanas salanduan marga tabunan seepal-pal pan orang ngatade padahal kapan mati tak iki benik ben makilai pancai tak kira oleh sasak dek kini kemu karo salanduan mi penting sing ngale mi penting seepal-pal nafsu secek raja nak mangkana mun tak kelero manusia ben hewan saraan manusia ketang mun nemu gedang masak situng si masak ikakan ketang ngeburu ing mun tepak kering bengkalan si masak ikakan di tempat semata epek kole karbet ka ni kenap sona manusia ikalakal guna ben sampian elong polong kapi tak kada belum tentu tetilan jalan selamat tore beni tak oleh libur katunyak kengcek sampai lop pecek beda akhirat kapi bekal ibitong tak ada perkara selopun dari bitongan Allah bekal abeli ngai ibunda jika saka kuburan makanya sampian ningali ke kuburan sampai abas ini mangko ibun lau ibunda juga deku kok kengcek tore itu kok beda seagunan romakat kada iki king mak liabek ni kepada cet tenger cet nak mate nafsu mate cek tak santa ma idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi adh-dhanba an khalqi wa bil 'isyani ta'tini fa kaifa ujibu ya wayhi wa man dha sawfa yahmini usallin nafsa bil amali min hinin ila hini manusia mun ki odik kaula ajunan ala kotusah ngaleng dari manusia ngecok lanas ngecok pauling celingan teko itu mo orang keng ketika mate haram bagi situ ngatusan ada setinah ibulu uran ada setinah karam penang kapi iki bangadep ke Allah subhanahu wa ta'ala napas jua pakina ke Allah ketika kaula ajunan ngadep ke Allah tak ada perkara sing bisa ngaleng dari Allah subhanahu.
Mun ki odi kula ben sampean cungan cung banyakan benih tau lele berkatunya kak ki. Kula sering ngabela iman kaman. Kula pidato senek ni benih tau lele berkatunya. Keng cek lupa ke akhirat. Pulan kula pidato senek pah motor tas kita ambu sampean. Njak matuan ngocak ko tertas pina cong pan lapar ke atas pina jay. Mun tak terus sering kuring atas pirek naring ki. Anak ko kak pasoki sampean. Keng saya ngajak kelupai. Beda akhirat saya ngambek kaul ajunan. Ya ada kaul ajunan bekal beda musibah raja mun kaul ajunan nikah tak abadi ke Allah tak ipasai ketika beda itunya mantar pada selamat amin Allahumma amin Allahumma mantar bi Allah kaul ajunan pada tiap orang sampurna dunia akhirat amin dan kula iman kak diman sering ngabala manusia ni kebenikan banyak tunya nak tapi kan kak di masih banyak rizki nak rengbul uran ni ketunya tak andi keng rizki na sampurna talam bukan tuh orang telah bani kebeni keng soki keng rizki nabi Allah sampurna amin Allahumma orang Jakarta andi pabrik andi hotel pesena miliaran itu penyakit komplikasi kok sape tak bisa kok embi nyeke ate lo bisa kacang tak bisa orang bulu uran telampuh orang telampuh tak andi pabrik tak andi pese keng napa saya lo masuk akak yang kai kok sape karo piring nggak tak luang yang kayak kok ajem kele tolong kapan dibuang koceng tak ndek bersih genduk yang kayak kok sati benih karo sati nah saya kakan bagi pelapan apa yen labena seengge pering apa ditolong langsung iba ke lumari yang kumar ekorai kan saking dari bersih nah teka hajat tak teka hajat tak andi pese kak keng rizki masuk kapi engki na bangki orang segi soki kesaseng mal mamun medem kol sanga keng secerke cerang sampai kol 2 tak mari kula ben sampian tak usah keng pah sampai isya mau urip adikiran tak mari la umbu belum kande deh pacek saran jentar kau rutul muta'allimin ngedok torot jak jaga kak torot jak kudu keng Roma ngaji ngedok ana apa maksud tak senang ate ini ketenang ate ini kesampurna ingki na bangki tandi pese keng tenang sandi pese tak ngide ternyata pese tak bisa melingide kula ben sampean tandi pese keng ngide edo syukuri buk mungkin ini kebanyak penyakit tak bisa ngide ini kebanyak alhamdulillah kula ben sampean tak usah atambah tak usah pergi ke dokter ajumat ngide kula gelak lebat di pasar rampenang jual rambutan ngide kula mikir kisar sampai nari kajuran dipertikan kesegit cekap ya kayak torot rambut nah kadus lah kula mikir ya Allah seelong polong ke selemai bukan makin lemai bu tenangan luar biasa cek pasar gitu buk ini berarti itunya na dicikan di Allah ibri ketenangan sebanyak terus kadang orang kesena jutaan keng tedu nggak tak bisa kak nak kan agak jauh kiri kapi pulang tak dengit jo kula ban sama pasar gitu mobil lebat orang lar kalir gitu nikah adil Allah rizki kula ben sampean etaker ken kabungan ben ketenangan di Allah pada beri benih karo karing soki maki karing melarat pada tenang tinggal ca arbuk tunyak arbuk tenang saus ben arbuk bunga orang setro soki keng tro bunga kula ben sampean ana apa kita soki jak le bunga engki na bangki tenang tak kira peceran ngeneng ben keluarga rututul muta'allimin entar to teka keng otang ongkos sautang di makita andi mobil numpak mobil benari karo majar 10.000 tak usah ngesai tak usah beli bensin tak usah nyetir tadi memang kada pak boleh gubung kona boleh iki misalnya keng mangkat iki boleh cecer yang ngojek bu aku leseng boleh ampo beres cecer bumbu enja ada emmer rombongan demi tinak wala keng majar ning 5.000 boleh limit iki sampean mantar bi Allah pada teti orang selamat amin Allahumma manusia ketika beda etabung embu umur 4 bulan mangkana ni kacepon ulama epakon mau saki surah Yusuf maklemun laki genteng apa deban Nabi Yusuf aslinya orang yang paling genteng ni ke Nabi Muhammad keng Nabi Yusuf ni kegentengan nak kerjati mun Nabi Muhammad lo nak kerjati keng tak teman kala mun apolong benoreng pante renjengan dikdi apolong benoreng renjengan dikdi apolong benoreng koningan kanjing Nabi dikdi apolong benoreng potian kanjing Nabi dikdi apolong benoreng gentengan kanjing Nabi dikdi pokoknya pada tahu gula persis nih kan gelak
Kula nika mun kepek bener yang pandek kula karo pandekan didi. Apa long bener yang celeng-celengan didi. Apa long bener yang coba-cobaan didi. Dibacakan surah Yusuf, dibacakan surah Muhammad. Anak pemi mau saki surah Muhammad. Makli akhlakah bagus pada ben Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kenapa boleh kau orang? Kah hewan ini kalau teman masake. Koceng tidung ke suruban nak. Kanjeng Nabi asolat ke. Lo ecegai koceng. Suruban dapat hitokil sebab dua. Separuh dapat kun katidungi koceng. Separuh ni kiba asolat. Coba ring talam. Apa aja nggak duhur para tak ada. Sejadah andi situ nggak pada apa aja nggak pak koceng empat tidung kapi. Beda remah kira-kira. Mek pada bandreng Bangkalan sambian bu. Abu Hurairah ni ke kubu koceng saya buka. Ya saada ni ke koceng, ekanto koceng sampai kelepah Abu Hurairah merkes eka kana tada ibu ke koceng. Ring telampuh tak usah saya bu. Andi koceng situng Abu empat pahnya ada kisah. Wahiro buang kata murah geladek karang durin rok. Depak desa pah tak, mereka tak pah tuli mole boleh. Depak gebung kau pah keluan koceng kasi abadi. Imam Ghazali noles kitab ejelu pagi toles ejelu pagi pah beda lalak nginom ambu takok lalak di kengecit. Tepak kering dalam pupan beda lalak pah hanya lagi perkat cap gajar. Pak Esabo itu yang berada atau mpokan lalang mati kapu. Punten tak pernah sepenting jak seksa lagi. Saya tak oleh ni kamu diseksa. Kapan cekak pakai kalah pakai tubuh beng-bengah. Ada nak itu. Ni kita tak oleh. Kau jak seksa palapat inna pati. Keng mun bisa makhluk Allah ni kepada teroo dia. Mun sampian lebat asapeda andro dan cedan mari jeno-jenan pah beda kata. Ni kemun kataan nika bedek tengah embong. Mun cedan dah kenyimpang sampian. Pah poloros nak tengah enna. Cedut ngebas cong. Mik pola kelaban aja genya benda kata kaula ajunan selamat Allahumma. Dibacakan surah Yusuf. Mak le putra kaula ajunan ganteng pada ben Nabi Yusuf. Emau saki surah Muhammad mak le akhlak kepada ben Gusti Kanjeng Nabi. Emau saki surah Maryam mun bini mak le pada ben Siti Maryam ben mak le pada ben ring bini sahadir makin. Keje penari ngacito. Mantar bi Allah itu istiqomah sampean. Mun kek laki ni kan lo pati banyak laku. Mun ni kan ide masaki nyosok anak mangana. Mun kek laki punten kerokeng laku nara sarah. Mun bu embuk nikah, bu embuk ni kelakon agen didian keng tak remari tangki bu. Lakar neng eroma, lakar tak keluaran, lakon lakar didik keng tak lum remari. Makanya ketika Abi Dzardin kiri bi orang bini pah alapor ke Sidina Umar bi Sidina Umar iku benda cek laban Abi Dzardin reng bini mun kikir je torot reng bini je lakonah tak ambu sakale reng bini je lakonah amule cekena tedung sampai tedung pole ala koto tedung ki ikelak ko bi kake sapora tak ko beri tak ala kuante mona tedung iki pah ki sempat ngaji kan kesampian buk manter ke Allah paling cenga umur sampean manter bisa ngecedok manter tak asak biasa ada di Rodotul Muta'allimin sehingga benih karo itunya sebunga tapi sampai ke akhirat sampean masuk surga Allah amin Allahumma ketika beda ilmu tabu umur 4 bulan etoles yang pertama bikatbir rizki na etoles kaula ajunan wa ajalihi umur etoles ketika ulah ben pancenengan mangkin ni ka umuran ni kana bedet beng saya beng to desena king bede cepon ulama perkara saya bisa malanceng dek ka umur ni ka Allah bisa ipalancengan kala ben cara sedekah mangkana kuda ben sampian mun andi tunyakeun di didik sedekah ki cek nyak benya andi saibuh beda malaman engai luar onta laki andi saibuh beki tak napak mun tak eman mun karena benya mundi saya buka pindah bukti kita kok tak ada sekali lagi. Apa sebab? Sepertama sedekah nikah nolak bala. Cenga sampean takdir tapakpak mun asodeko tapakpak ni keburu. Senomor 2 sedekah nikah ikan lebih banyak sareng Allah Subhanahu wa taala. Mangkana mana qasamadun min sadaqatin bal yasdad
tunya ni kamun sedekah aki tak kira sajan korang tapi jen atamba mungkin ketohir ni banyak biaya saya keluar dari saja keperluan mungkin tak kira jen tada tunya nak jen etambai bi Allah sampian hadir kak kantoh benari mak keluar ongkos mobil len jalan Allah maka sampian pola jen melarat punten nemu bayi jalan bi Allah engki na bangki tak kira kala ongkos manusia ni kesekala ni ke umur bi laba ada bayi jalan maka namulian jalan kebagusan kaul ajunan mun bisa toreh sedekah angki pola asuraan ku leku mangki jatem abri ke jatem pak bapak ni nandi pese long molong bagi mangkin bade jatem cer-cer aki cak cereng compok salah ke jatem mata abri karo ngusar cedak ke paki tanya aki embung mari alak nak je haji ya salah tak abri pah meriak embung dia ibangkalan debuk ibangkalan nggih mau ditelampukan pelambok saya ada ni kan kang Allah menterpada selamat amin Allahumma bikadbir rizki sepertama etoles rizkina wa ajalihi etoles umurna lanceng umurna papunten sampai sepona papunten ilm tabuk kaula ajunan ampun etoles tak usah pikiran masalah sedah kula ben sampeyan nikah sesusah beni masalah sedah tapi ma ba'dal maut marina sedah kula ben sampeyan selamat napa punten pun masalah sedah ni tak usah pikir mati ni kesunnatul haya setiap seodi ni pasti mati jangankan manusia seanyabah na apa abai mun mariodi pasti mati mak kita anyabah cak gelak bu oh baca benter tadi yang saya maksudnya bukan karena kurumis mikir napa sampeyan itu jangankan saya anyabah mak kita anyabah mun mariodi pasti mah ya bukan gedang apa juga tak anyabah kak cek terkadang kuda ben sampeyan nek repot mun ikan deui mati susah padahal selebih susah ni kemun tak mati sampeyan mun tak apa mati gelem mun tak seti sampeyan kesokan bu napa kalangku umur 140 peninggal rabu ngakan aku ajam kikit ada ala aku tandang lengeter abi ini tak bisa kerso ya kerja tak masuk napa kalangku tinggal beni urusan odi ben mate manter andi esangoh kaula ajunan sedah husnul khotimah Allahumma manusia mullah husnul khotimah nikah kula ben ajunan pabanyak itu sana pabanyak itu kelero enak keng mun iman cekak ketika sedak cik beda arpan kaula ajunan masuk surga amin makanya cik pun Imam Ghazali manusia nikah tak oleh andi perasaan coba ke orang lain tak oleh abek coba kira yang lain tak oleh kau tu andi penganggupan bagus mun bade nak kena nguda ngatelak ring sepo ring nguda ni kekutu mikir ring tuari bagusan dingko mik bisa dek iya karena si abejeng keluan benengko aja orang tua nemu nak kena nguda ring tua ngucak nak kena nguda je bagusan benengko mik temu kak iya dek cak dengan si amak siap cidian dia kira aja lambau ki rame rangko lampau asling bengkong mun bade kiai ngatelak orang tani kiai ada bu ring tani je bagusan dingko mai temu iya cak ring tani je ala kutus ada ilmu nah jadi mereka kalau kutus tu sana belum tentu itu oleh Allah engkau rela kiai lah tahu cak tu siapa ku nampo ngatelaan lontong banyak gelu beras kan makin bade celana lejing roka celana ketat tapi mun sengang ku ibak semua nempo pahingak lontong banyak gelu beras aletuk kaya ring aletuk ke atas kule pengkalan teman sekalian sepedaan pah beri sepedanya adep di ereng pandu pak ada kule ni ku tak pah ring bini saya gunting kalampin ketat ke atas celananya ketat ke bawah silebur pah nyutul keluar kula sepedaan beri ibu di napah repot demak angko di jangkula melak pedeng bengkong jia medem ikening tabrak bengkong pikir pola aja nyale paka ada nyuluwe tak pikir pole eman kari berde aja yang ku tak lebur bi sambian bu sehingga kaula ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala ampun etakdiraki sateja mulai dari dalam kandungan senomor telok ben senomor 4 sakiyun au sa'id baik kaula ajunan etakdir teti orang bejrah etakdir teti orang celaka
amulai dari kandungan kaula ajunan ampun itu oleh sareng Allah subhanahu. Mangkana saya rasaos munlah kandungan 4 bulan kabala kesalaki kak maca aki surah Maryam, maca aki surah Yusuf, maca aki surah Muhammad, maca aki surah Maryam mun bini mak le pada ben Siti Maryam, maca aki surah Yusuf mak le zahir batuna ganteng luar biasa, maca aki surah Muhammad mak le akhlak kepada ben Gusti Kanjeng Nabi. Umur 4 bulan selamatan untuk anak, umur 7 bulan kabala boleh kesalaki kak 7 bulan kak harap boleh selamati boleh arami selamat nale para rin dia kak lekin nun jua ajo selamat na anak 7 bulan dia 7 bulan dia kak selamatan gempang rendi jadi selamati serembi mak le gempang oh para keluar le engki kak oh yamun para keluar ente len jalan neki ileke ne kendule bermaksud len jalan Roma kak kosar takok dekipan rembi yang kuap kak buk takok dekipan rembi beda orang nyanda tapi muncul na ileke ekosar kedu insyaallah orang nyanda ni kata nangko sini kale jelas. Makanya sampai selamatan ini kepenting bagi Rokman Kaman. Jakarta beda selamatan nyaman selamatan 7 bulanan. Mi nyami selamatan 7 bulanan. Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Surabaya nyamai tingkepan. Apa tingkepan dia? Ya pulang tabung melenting oleh nekep-kepan dia. Telampah pelet beteng. Arane nyamai pelet beteng ya pulang oleh alet let bekto na peteng dia. Ya nyamai pelet kandung pulan oleh alit let bektona teh. Mauning ya oning buk. Lah ketika ulah ajunan nikah masalah takdir ketentuan Allah ampun etoles elauhil mahfud bahkan jauh dari sebelum kaula ajunan iciptaaki saamponna kaula ajunan beda kandungan 4 bulan tetep paki nasib kaula ajunan kalaban pasti lemangken kaula ajunan tinggal ikhtiar usaha makle di Allah sebagus catatan papakuna bagus mun beda takdir sepunten tak bagus umpama menteri Allah yo sehingga kaula ajunan dari dunia sampai ke akhirat pakun teti orang selamat amin Allahumma amin Allahumma. Bentan jena orang selamat nikah nih mungkin ketika saya tepah kuburan beda saya doa aki ini katan jena selamat makanya ulama ketika khilaf orang saya nikah cepon maca tahlil tak ada pak kan makin beda tahlil tak ada pak kulhu tak ada pak kula sering ngebeda iman ke aman kula temani telepon ring Malaysia tat dan kula ngisi pulsa depa engki etek ku HP bi kula aisyah seket tebu dari Malaysia seket ebu pulsa kirim ke Madura depa masa kula ben sampean ngirim yasin ben tahlil ke kuburan tak depa masa apa malaikat kalau aga pulsa ni cek saran gendut. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa kau orang mati kau kuburan ke makbaro mangkin nih maca Fatihah tak ada pak, maca kulhu tak ada pak, maca tahlil tak ada pak. Khilaf ni kai dalam telok perkara. Ulama seada tak ada pak. Mun kula ben sampian tak ibaca ke atas kuburna. Mun ibaca ke atas kuburna ketimangkin nikah ulama sepakat setuju pemausan ni ke depan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa sebab? Dalam kitab I'anatul Talibin ini kepada keterangan Kanjeng Nabi ini kemangki 2 kuburan nikah siksa bi Kanjeng Nabi pah engal aki papana korma butong buan ini kan maca tasbih ke Allah keng kula ajunan tak mirang papana korma ini ke seba bi Kanjeng Nabi tadi 2 pah eta cekaki ke atas kuburan pah Kanjeng Nabi ajabu selama papana korma iki odi ki baca seksan ilmu kubur palingan marga tasbihna marga papana korma maca tasbih sehingga seilum kubur ni kadingan papana korma ibu atas kuburan ilum kubur seksana ringan napa napole kaula ajunan pancing ningkong atas kuburan pas ibebe tak ulia rahmat cung depaan amin Allahumma ya kor ningkong macia sin mun ningkong akemi semangkin ni katur kadang zaman ni kepelan tak berdebi lamba ka iki mun mangkin ni kahula ka kuburan ya besaki bedereng ngaji nyaman. Aneh ngoring nggak ada kalau nyeting beda orang nekuk cetok nekuk semen nekuk lulu masih beda ngaji ternyata apa yang saya ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim kira-kira nyaman mungkin zaman ni kalau maju jadi mun nyelai ke kuburan tak tahu ngaji lepas sahabat nagala ya pak lagi di ngaji TV tak tahu kok
واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Cang embang ilmu kuburan nyaman ki ya tangan anak sing ngaji eko. Jan malaikat campur pura colong je eko. Aji benianan kaki tak mergana kaki jalan mbak karo kebayana tak mengaji anak. Mantar bi Allah kaul ajunan benih karo banyak putrah tapi putra si banyak bisa enggak kering sepo ketika sedah ketimangken almarhumin almarhumat sesedah yen tarin pah emaus sih pamausan itas kuburan sate jenis kes emaus kelak dapat gelem kubur amin Allahumma. Makanya cepon ulama kuburan ini kemudian bersein beda acara haul ketimangken pah kuburan ini bersein ini kebutuhan buan saya bersein ini kasih ayah ringat to mun saya atas kuburan cek bersein. Makanya kuburan kan beda buton buan kesebeda kembang-kembang apa-apa ninte kanjing Nabi seto mana cekaki papana kurma ketika kuburan editasnya beda buton buan kembang ketika disah maka tasbih atau buannya ke dalam nikah nyerap sehingga seilum kubur sekseni kaiparingan sareng Allah. Makanya saya nggak mun sampean andi kuburan nikah mentah menin saya ini kayak ini anje bah tanamnya bungkana jote bongkar kuburan lagi pengkembangan apa sebab selama berdebu tombuan si odi maka dari tasbih ini kasih ilmu kubur bakal bi Allah selamat amin Allahumma. Saya nomor 2 ulama mun beda adabu tak ada pak pamausan ka urang sedeh tak ada pak pamausan ka urang sampun tinggal dunya nikah mun semaus beni putrana mun semaus putrana depa karing seponi kata usah khusus bi sampean maca Quran maca Yasin tak usah khusus mun karing tuani ka akidi mungkin begelak sampean maca tahlil begelak sampean maca sholawat nariyah begelak sampean maca sholawat begelak sampean maus pamausan selesai maka seteja pamaus na panjenengan seemaus gelak nika karing sepona panjenengan akidi amin Allahumma. Tak usah khusus mun karing tua sampean nika tak usah nenggak pengajian kek entar kak kantu mungkin nika lho pah maca Fatihah ngak gelak maca tahlil ngak gelak maka sateja gencerna selain ikrimah tidak kepujuk ranti ban sateja bakuro kantoh gencerna ibegili karing supuna sampian. Mangkana sampian nikah mungkin saya paling untung sampian nikah tatohir nikah mungkin repot ki atana ki munjung kiai ki meriteng terop sampian kan punten tinggal toju ki ibri berkat ibri aing tu sanaring supuna sampian iterima mangkan tak usah nenggeuk pengajian ntar ka pengajian naureng boy mudan data ada gencerna pada iki keng serogi kiai ini kata yonjong kia pasien saking dari bagusnya mangkana ekere maki dak kepujuk ranti ban seteja makbarok ekere maki karing sepona panjenengan karena kanjeng Nabi sa'adabu tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid tapi bi ghairi ayyang kusu ajra fa'ili tanpa ngurangi gencerna sampian oleh genceran karing sepona gencerna ipakili kekuburan gencerna ki ipadepa sampurna tak sampurna amin Allahumma amin Allahumma. Senomor telo ulama si ada buta depak dekak termasuk Imam Syafi'i ada buta depak mun beda orang atahlil mun beda orang maca Fatihah maca Quran pas tak tutup kala bendua mun itutup kala bendua ulamat ni kesepakat depak Rodatul Muta'allim ini kan ditutup bendua tok tanggi mun ditutup bendua depak bi jadi mun orang beda ngocak tak depak berarti ini kekeng tak ngerti. Karena Imam Syafi'i ada buta depak nih kamu tak tutup kena bendoa mau ditutup bendoa ada kisah saja kencaran gelak ke sekebang sepo depak mangkana panjenengan mun maus Yasin malam Jumat compo mun maca kulhu erok compo mari nani kesampian doa tak dan kulis saya doa tak oning tak apal mun tak bisa doa cak Arab maki cak Madura pada angkat tangan kapan mari maca Yasin pangeran Pala cek tak tahu nabi. Lapa miring ko dunga made temu cek tak tahu bi malaikat. Kapan mari sini ke bahangka pangeran. Dan kulis sama Yasin gelak ke saya kira makin kambu ke kuteh ke menjadi kambang. Pada pagi sengak lho. Jadi malaikat dikontem sampean. Tak usah beri sengak buk. Dah kepada pada pagi pangeran ya Allah pada pagi ni kira makin. Iki apa ki? Depa iki. Pada sampian tak tahu saya dua macam aki istighfar boy astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya ni kama kita ikut tutup kala doa langsung isapora ring sepona sampian
lancang geluh bade sepandaan astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi. Mun bapak ngetok sudah Pak umur, mun embuk pada mati tambah astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi. Macam dik mati kiyah telok sebutnya mana mak dia norok astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li. Haji yang muni boleh pahidak gelak yang terlampau dah ongkuan rebuk makin 15 lebih cakap lagi depak ada tak ada pak dah saya je pamausan depak mangka dalam ba bengasepo kaula ajunan kadiri nang asteteh lamba nika itu buaki setiap malam Jumat bengasepo ni kamole ka Roma nang iya deung Roma nang etrep tepen mangka dalam ba bengasepo kaula ajunan kan mesen saya ngacong mun malam Jumat ca akemian etrep tepan bade sini kayak dalam pengki mun malam anak pemita ibu ki agami etrep tepan polan bengaseponi kemun malam Jumat mole neng etrep tepan teti mun akemi tak kok tepak ka embah saya mole engki lambe kan biasa akemi ada Roma etrep tepan tanggi tak reng mangkin bade lampu todus bu cak lampu nateng bade lim Roma ruah kapan kol benduk pana kemi tak kok sentra kawin Roma pah ngi beceret ben kedik ada Roma atau lihat ada orang ser panon lihat seminggu pah biru ya deng roman benih kembang setombu biru jauh keng ben malam kem itu bengkalan bukan bengkalan kanto insyaallah tak kira gitu mangka dalam bani kemun malam Jumat saya ngajak ampu agemian tep apa-apa bengas probleman kejak ben ngastet tering lambe aja engki napa engki mesen boleh saya ngak nak malam Jumat beda orang tuli pa keluar aing pala aing seleko eman make sening beki ya seleko je kopi kak sening rieu ya mun seleko tada make sening nginum bukan sedekah lambe ni ka orang ni keringan sedekah lambe ni ka orang melarat keng ate lambe engki napa engki pah kau leman tetel tak yabi ya bu rebena bu becit tak ikankan ya bi rebena bapa mungkin tahu satu tetel ben becit nase tak yabi sing malam haram iku lukas teh jan soki mungkin keng atena saja cer je cerek dukan bu kapi mungkin ini kununjuk akhir zaman bi Allah tunya kaul ajunan mungkin ni kala tak laib keng kula ben sampean mungkin ni ka ate selaib hari berdik mulai tak pateosom entar kon beuleuh tada kula ki engak lambe ki kene kula ni kedi embai ki bentar kon macodi ki bokon mbak adorot ujau lambe ni ka andi jagung pa andi beuleuh eram penang yen taren engki napa engki andi kacang lambe ni ka pah andi macedi beda yom pun yen tarikh ada tandi sepeda mungkin sepeda andi tungideng ika mabedeng tar kon macedi mungkin dek ika mabedeng teratur jagung mungkin pah kacang banyak mungkin tak molek tebus lagi sabar kak zaman mungkin nikah sajen murah keng di Allah kualitas sah kau leben sampean sajen didik lambak nikah kau leben sampean nikah bekto ni kebanyak kelakuan ki lakunya rekaju ki ngangko aing ki nyelip ki notok abo kombo kaleke keng kelakuan bagus bisa kepi narap tapaki lambak nikah bisa antar kon bele bisa mungkin ku beda lako nyari kaju beda LPG mungkin aing tahu saangko yang pagi Kiai Haji Sanyu Profesor Doktor Kiai Haji Muhammad Sibel lah keng mungkin mereka tidak laku sehari ini kesekecil romroleh temu duhur romroleh temu asar lambak ke duhur ni ke abid kak ngiki ngale tenggang depak roma ki caca cegung ki ikilis keng cuman bekto ni ke barokah kenapa sebab wah ibadah dak Allah kaula ajunan sajan enteng makana dalam kitab Abi Jamrah itu buaki la taqumus saah hatta yataqarab az-zaman kiamat ni tak kira terjadi sampai zaman nikah aroma sapande cek beri Jumat lekuk le Jumat boleh iki na bangki cek lekas semakin ni katan sini kiamat mantar kaula ajunan di Allah meskipun bada akhir zaman mantar kaula ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala pasala metta amin Allahumma
mantar kaula ajunan sareng Allah erak saat dari kecubaan-kecubaan amin Allahumma ban sateja bangga sepo kaula ajunan sampun tinggal dunya sareng Allah subhanahu wa ta'ala pasalamet tak amin Allahumma sateja sahadir itu agina mantar teti orang si husnul khotimah amin ni kau koran gak orang ni kamu lesi husnul khotimah ingat napa tusan kaula ajunan pakun swarga amin ingat napa kaula ben sampean ala kutusa keng mun iman cekak ki terasa swarga amin keng maki kula ben sampean bagus mangken maki kula ben sampean saya mangken keng mun iman tak iki mate celaka kula ben sampean mangkan saya ketakut nikah mun karo keng masalah aku yang tahajud saya rasa tak bisa kak karo keng ngaji saya rasa tak bisa asodako tapi bisa istiqomah ni kasi tak bisa kapi orang mun karo keng ngaji nang ke pengajian bisa kapi orang keng si bisa ngaji benar ingat sampean ni ke orang lo kapi bisa teh mangkan asyukur ke Allah sampean iki bisa ngaji benar bu tikel jambu terus sakit ori jaga kelompok kak dintok kula ben sampean ketika istiqomah di dalam kesayan Allah sajamin kaula panjenengan bakal husnul khotimah mantar Allah ta'ala boleh kaula ajunan amin mantar sedaya hadir niki Allah selamat tentunya akhirat mantar apolong surga Allah bingkengan boleh abareng para kiai amin abareng para guru amin benak foto kaula ajunan mantar epedetia nak foto selesai sehingga kaula sareng ajunan jaga saya dari dunia sampai ke akhirat ben epedetia orang selamat teka hajat ben mantar kaula ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala epedetia orang sekenging ridho epon Allah amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah setengah 4 betul nabi kubaring ngereng pak tutup kalau berdoa mantar bi Allah tambah umur sebarokah saja mantar bi Allah ki sempat atau dari saja dosa ben mantar bi Allah ki bisa along molong kelakuan bagus sehingga bila saus kaula ajunan abalik Allah dalam keadaan ongku siap ben orang sesalah